Hello guys, welcome back to my channel. Ajido mukbang na hoy guys. Ajido brother ekta bra message ekta pathai kina se to eto ekchun ge kwa baji koribi de. Ami laka phaibe hobo pare apni laka phaibe hobo pare noile khandan sandan kiman jun nichor pet limide manula jaga te jai na kam kure se etu khan limite to chalo first to last tak sai dibi konya kase moi Kerala bra koi ase acha moi kobole mon hodo naga manuge kobole mon hodo etu thakise ki kun itia Kerala de aibule ase nahi kena thakakan kun aibule ase naha agere apni laga documents clear koi lobi complete एकदम ओके वर्क करी लोबी बनाई लोबी बनाई के ना इतु बिचे दे आई बी केरला रे अपनी लगा आधार कार्ड खान डॉक्यूमेंट्स की ऐसे इतु रेडी न होएगा ना बाहर इफले ना बेरा भी दे केरला फले ना आई बी आरो अपनी लगा निजो लगा अम्मा बाबा खान भी को बाबा अम्मा खान की भी को कोथा से इतु अपनी लगा बच्चा जुटी बाहर पोथावले से केरला की पोथावले से जुटी गोले माने फाल बस समझाई ना पता भी फाल कोथा कोई ना पता भी अपनी बच्चा के डॉक्यूमेंट्स क्लियर আছে না নাই তো ভাল বসাবে 18 ইয়ার্স পার হইছে না নাই তো ভাল বসাবে আৰু যাই কেনা পৌঁছি কেনা সোসাইটি বিচাৰি লবি দে সোসাইটিতে ৰেজিস্ট্ৰেট কৰি লবি দে কই কেনা ভাল বা কই লবি না না যাগে দে ইয়াতে সাবে মান কে কিলে এটু কই আছে গলে সোসাইটি বি না বিচাৰে আৰু ৰেজিস্ট্ৰেট কৰি কুৰা মানু বি নহয় না বেছি ফাক আছে ৰেজিস্ট্ৰেট নকৰা কান বি পিছে দে इतु कोइसे कोइना कुन प्रबे बिया प्रॉब्लम नाय आमागान इतु रजिस्ट्रेट नगुरा लगा मानो लगा रिस्पांसिबिलिटी नागा वेलफेयर सोसाइटी केरला ब्रा मान लोबो ना पाइबो अपनाला रिस्पांसिबिलिटी आमागान ना लोबो दे जदि अपनी रजिस्ट्रेट करि केना नाय कोइसे कोले माने अपनी रजिस्ट्रेट कइ लबि आइबि केरला पंचिबि सोसाइटी बिचारिबि মই আছে মইকে কল কৰিবি মই কোনিয়া আছে WhatsApp গ্ৰুপ তে থাকিব তাতে হেটিং দে এটু এডমিন তে থাকিব মইবি লিডাৰ একটাতে থাকিব বৰা মই के कोबले शरम আছে মই के कोबले ना पारे कोलेबि इलादे एडमिन खान ग्रुप लीडर्स खान किमान আছে इतो ग्रुप ते साइगना अपनी फोन करिना रजिस्ट्रेट करबिला কথা কবি আৰু নাগা वेलफेयर सोसाइटी ते रजिस्ट्रेट करबिला लगा तो बिसिबि ना 300 300 है अपनी रजिस्ट्रेट करबिला ना इतो रजिस्ट्रेट किनेका करबिला আছে করি করি তো আপনার মগে ফোন করবি তো অনলাইন থ্রু পাবি মই আপনি के रजिस्ट्रेट करব পারবো বিসি ভাগ মানুহান আইগেনা মাথা লুকাইগেনা নাগা সোসাইটি লগত रजिस्ट्रेट নকরিগেনা লুকাইগেনা থাকান পিছে আছে ताइखान रिस्पांसिबिलिटी अमान ना लोबो बिलो 18 इयर्स खान कुबा प्रॉब्लम होय एसे सोसाइटी ला नाम बिया करि ना सोसाइटी के इन्वॉल्व न होय ना किबा एकटा प्रॉब्लम इश्यू वाला एसे गोले टोटली अपने ना रिस्पांसिबिलिटी अमान ना लोबो निजो ला रिस्पांसिबिलिटी निजो लोबी येदे केरला दे बिसी भाग लैंग्वेज इश्यू আছে मखान के ताखान केरला কথা बा कोई अपनी हिंदी बा कोई ताखान अपनी हिंदी बा इंग्लिश बा कोई ताखान तो ताहला কথা बातेरे ना जाने फालबे ता हिंदी जाना भी फालबे भी ना जाने इंग्लिश भी फालबे भी ना जाने किंतु अमान की कोई ऐसे इंग्लिश तो ताहन बुझिबो होले भी तायखान ब्रा जुपाप तेरावले ना पारा eta इनिका लैंग्वेज सरका भी बिसी इश्यू আছে तो इतु कारणे कोई दिया আছে केरला रे नाहा आगेरे फाब स्टडी करिगना आबि याते बिसी मानु আছে কি फैमिली আছে কইগনা বুই আছে माइकी मोटा बुइबो एके लरे पिछेरे पुलिस केरला पुलिस बा हमने जो लगा फैमिली मैरिज सर्टिफिकेट को एक बात हमने मैरिज सर्टिफिकेट तो नहीं तो अमाखन की रोइने लव मैरिज हो जाए नागालैंड तो अमान सर्टिफिकेट तो भी को काम ही नहीं मांगी तो नागालैंड तो किंतु याते तो इंडियन कस्टमरी लो ठीक है चुरी আছে दे लो तो लो है यूज करी আছে याते ना इतु गाने दिगदार আছে अपनी शादी हुआ ना गले एने एस फ्रेंड फोन बा কথা কই না কন্টাক্ট কই না থাকিব গলে থাকিবি রুম বুক করি কিনা নইলে বা আপনি কাম জায়গাতে আপনি দুজন মাইকি মতা আছে কই কিনা বহি কিনা পিছেরে প্রবলেম ওলাইছে কইছে গলে মানে ইটো বি আমার রেসপন্সিবিলিটি না লব রে কিলে ইয়াতে তো ম্যারেজ সার্টিফিকেট লাগি আছে পিছারে আছে ইটো গানে কই দি আছে আৰু ইয়াতে লাগা হোটেল মালিক খান বি সবই ইটো এনেকা আছে ইটারো মানু না লব আছে നാഗാലാൻഡ് ചക്കമാരെ ഒന്നും വേണ്ട പോയത് നാഗാലാൻഡ് ചക്കമാരെ ഇവിടെ ആൾക്കാരെ കൂടെയുണ്ട് പിന്നെ ആരും പണി ശരിയില്ല കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഡ്യൂട്ടി വന്നിട്ടില്ല ഇനെ গৈছে ইটোকিলে মই কালে মালিলাম কথা কিলে কৈ আছে গলে নাগালেণ্ড মানুহ বেছি আছে ইয়াতে কোনবি নালাগে দুই দিবি ভাল টাইমিং দি সেম টাইমিং দি নাই কারেক্ট টাইমিং দি নাই তো এতে কোনবি নাইবি নলব ইনা কখন কোন হোটেল মালিক খান বি দেখি আছে দে অনার খান ইটো কাৰণে কোৱা আছে ভাল বা সোসাইটি লগতে বিচাৰি কিনে আইবি
আপনি এদের কেরালাতে 50 সোসাইটি কোনটো সোসাইটি আছে সোসাইটি লা লিডার্স কোন আছে কইনা আপনি হাতম দে পা আপনি লা সিনিয়র কান আপনি লা আগে দে থাকা কান লগতে হুদা বাজি কইনা নাম্বার লইনা সোসাইটি লগতে রেজিস্ট্রেট করিবি ইটো বিচরে আপনি পুংজারে পুংচি আছে নইলে আপনি একটা কিবা নাম বিয়া করি না নইলে বা আপনি রেজিস্ট্রেট বি নকরি না ইনা বেরাই না কিবা প্রবলেম একটা ক্রিয়েট কই আছে কইলে তো নিচো লাগা রেসপন্সিবিলিটি নিচো হে ভুগিবি নাগা সোসাইটি মাখান প্রায় অলপি দুনিয়া কথা নকব বেশি বার প্রবলেম ফেস কই না আছে মাইকি মতালা পক্সো কেস বি বেশি বার ওলাই না আছে পক্সো কেস বেশি লেতরা আছে বেশি ডেঞ্জারাস আছে তো পুলিশ লান লগরে মুখ লাগি থাকি না মই তো আলসি বি হই যাছে তো মই বেশিরভাগ 3-4টা পক্সো কেস লাবি মই জেল বা ওলাই দি কিনা আছে কেরালা দে না তো কি আছে বলে মই প্রায় কিলে কই আছে তুই তো কইছি বলে তো তাইখানা ল্যাঙ্গুয়েজ মই জানে ভালবা জানে তো তাইখানা ল্যাঙ্গুয়েজ কেরালা ল্যাঙ্গুয়েজ মই ভালবা জানা বলে সব তো মই বাই কবলে ওলাই ইফালে নাগা সাইড কারণে আর ইফালে কেরালা সাইড কারণে মিডল ম্যান মই হই না এটা কথা কয় ইটো ব্রা স্পেশালি বেশি দুখ পা মই হওয়া কই দি আছে কি মই হপ আছে কি ইটো চ্যানেল থ্রু ব্রা কি আপনি সব নাগা বানু ব্রা ইটো কথা শুনিব বলি বাৰ কৈ আছে কি ডকুমেন্টস ক্লিয়ার নহা বিলো 18 ইয়ার্স খান নাহি লবি কেরালাতে আহি না পিছতে কিবা এটা প্রবলেম গ্রেট হইছে কিবা প্রবলেম ওলাইছে বলে রেসপন্সিবিলিটি টু ইটো আপনি নিজে আপনি লবি আমার খান পা পিছতে এই মই বাচ্চাই না হওয়া তুমি নাগা সোসাইটি ওয়েলফেয়ার কেরালা খান পা সানা ইটো খান নকবি तो न जा के भी अपनी बच्चा के बार बार समझाई दी ना पहुंचाई दी भी दे केरला ते जा खान तो कोई ना मैं ये जो कथा सब लोग दे तो चैनल दिया थैंक यू